टाइम चालू झाला पाहिजे वय चालू जाऊ ओके स्पीकर सर हांव पयलीं स्टार्ट करता डिमांड नंबर 48 हेल्थ सर्विसेस सरकारान अनाउन्स केला की फ्री एडल्ट वॅक्सिनेशन प्रोग्राम 50,000 सिनियर सिटीजनांक दितले म्हणून युजींग द न्युमोकोकल वॅक्सीन आय वेलकम दिस स्पीकर सर पूण 5 कोट्याचें एलोकेशन जे केलां तें 1,000 रुपया पर पर्सन अशें जाता ते वॅक्सिनाचो कॉस्टूच आहा 1,700 ते 2,000 रुपया इन द मार्केट म्हणल्यार तें फंडींग तुजें इनसफिशियंट आसतलें हें क्लियर कट दिश्टी पडटा स्पीकर सर सरकारान अनाउन्स केला की डे केअर कॅन्सर सेंटर्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आसतले म्हणून आतां हेंच अनाउन्समेंट गेल्या वर्सा केल्लें पूण इम्प्लिमेंट जावंक ना सो वाय रिपीट द अनाउन्समेंट विदाउट एक्सप्लेनिंग द डिले हें स्पीकर सर एक प्रश्न येता दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजनेन तुम्ही increase केला limit from 4 lakh to 6 lakhs. This is a positive step. I have been consistently demanding this. एक केले म्हणून तुम्ही बरे केला. स्पीकर साहेब पुढून 5 कोटी रुपया एक तू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक अपग्रेड करपाक मोडटलो म्हणून सांगिल्ले. पुढून विजिबल वर्क अशें केलें अशें दिश्टी पडना. आता गव्हर्नमेंटान प्रपोज केला लेवल 2 इमर्जन्सी अँड ट्रॉमा केअर फॅसिलिटीज इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स. हे केला तुवें बट देर इज नो क्लियर बजेट एलोकेशन. स्पीकर सर आता डायबिटीसाचेर येवया आता अनस्टार्ड एलक्यू हांवें एक घाल्लो 15 जानेवारी 2026 सरकारान म्हाका सांगलें की 44,811 डायग्नोस्ड केसीस ऑफ टायप 2 डायबिटीज लास्ट इयर जाल्यो म्हणून स्पीकर सर आता अवेअरनेस कॅम्प आनी स्क्रिनिंग्स हीच तुम्ही मेन्शन केला बेसिक डेटा ऑन ओवरऑल प्रिव्हेलन्स trends, measurable targets like population coverage, reduction in incidents, long-term management outcome, हाजेर कांयच ना. स्पीकर सर डायबिटीज म्हणटी एक लायफस्टायल डिजीज आनी ताका कॉन्स्टंट आनी कंटिन्युअस मॉनिटरिंग जाय पडटा हें मंत्र्याक खबरूच आहा आनी प्रिव्हेन्शन स्ट्रॅटेजी जाय एक पिरियॉडीक स्क्रिनींग कॅम्प केलो म्हणल्यार एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्रिव्हेन्शन स्ट्रॅटेजी जायना स्पीकर सर म्हणटकर डायबिटीजा खातीर पर्संटेज ऑफ पॉप्युलेशन टू बी स्क्रीन रिडक्शन इन इन्सिडन्स रेट लॉंग टर्म डिजीज मॅनेजमेंट हे तुम्ही कांयच प्रोविजन करूंक ना स्पीकर सर कॅन्सर केअर एक एलक्यू हांवें घाल्लो ताजेर तुमी सांगतात की देर इज नो प्रपोजल टू इस्टॅब्लिश ऑन्कॉलॉजी डिपार्टमेंट इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणल्यार कॅन्सर केअर गोवा मेडिकल कॉलेजीचेरूच उरता आतां डे केअर केमोथेरपी सेंटर्स म्हणटा ते फॉलो अप केमोथेरपी करपाक तुम्ही प्रोविजन केला डायग्नोसीस न्ही ट्रिटमेंट न्ही सो बेसिकली टाइम लाईनूय ना बजेट एलोकेशनूय ना या डे केअर किमोथेरपी सेंटरा खातीर हाचे खातीर अशें दिसता की कॅन्सर डिटेक्शन म्हणटे गोंयांत फक्त कॅम्पांचेर आनी मोबायल व्हॅनाचेरूच उरतले देर इज नो स्ट्रक्चर्ड इन्स्टिट्युशनल सिस्टम स्पीकर सर आतांच बाब जीत आरोलकारान वेकन्सीचेर उलयलें आपलें तुवें हॉस्पिटलाचें आतां हांव एक जनरल क्वेश्चन घालून म्हाका उत्तर अशें मेळ्ळां की 1,281 of the 4,489 sanctioned posts are vacant. That means 29% of the workforce is missing. Speakers are critical vacancies include 10 to 12 senior surgeons, 7 to 8 senior physicians, 5 to 7 orthopedic surgeons, 6 to 7 junior surgeons, 11 to 17 anesthetists, 6 to 9 radiologists, nurses shortage आहा, pharmacist shortage आहा, male nurse shortage आहा, multitasking staff shortage आहा, 434, diagnostic services पासून effect जाल्ल्यो आहा, 19 out of the 38 X-ray technicians, 23 of the lab technicians vacant आहा, so basically 1,300 post unfilled आहात. म्हणल्यार अशें it is difficult to claim that vacancies do not impact the healthcare services. Speaker sir, district hospital. North District Hospital and 133 of the 529 posts are vacant. Matlab 1/4 of the workforce is vacant. There is no senior physician, no medical legal officer. There is a shortage of anesthetic technicians, X-ray technicians, lab technicians, staff nurses, 23, 48 multitasking staff. तुवें हॉस्पिटलांत ताणें सांगलां हांव परते रिपीट करूंक वचना म्हळ्यार बेसीक सांगूंक सोदता तें तुवेंचें इतलेंच की इट हॅज बीन डिक्लेअर्ड टू बी ऑपरेशनल दोगूय तुम्ही वचून ते केले ते जिताक बरें दिसपा खातीर केलां ओ पॉलिटिकल तें तुमचें एक फोटो काडपाचें एक फोटो ऑप आसतलो पुणून ऑपरेशनल हें हॉस्पिटल जालें ते पसून इट डिपेंड्स अपॉन स्पेशलिस्ट टू बी डेप्युटेड फ्रॉम गोवा मेडिकल कॉलेज एंड DHS ऑन स्पेसिफिक डेज मिनींग सर्विसीस आर नॉट इन्स्टिट्युशनलायज्ड स्पीकर सर एक रेफरल क्रायसीस गोंयांत आहा रेफरल डेटा असो दाखयता
there is serious weaknesses in the district hospital system. There are 11,738 patients in 2025 alone who have been referred to the Goa Medical College. This includes 4,656 from South Goa and 4,124 from North Goa and 2,958 from Sub-District Hospital Ponda. Speaker sir, even PHC म्हणल्यार आल्दोना हेल्थ सेंटरांतल्यान 1,940 पेशंट रिफर झाल्या, बेतकी 436 तल्यान 959 रिफर झाल्या, कोल्लीच्यान कोल्ली पसून 794 रिफर झाल्या GMC. हे सगळें जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता that these referrals are driven by missing infrastructure. MRIs are unavailable in the South District Hospital. CT scan is non-functional at the North District Hospital. Since March of 2024, ICU, CT scan, blood bank is missing at the Sub-District Hospital Ponda, along with super specialists, neurologists, cardiologists, nephrologists, neurosurgeons, forcing patients to depend on the GMC for complex care. Speaker sir, म्हाका एक ईमेल आयिल्ली एक कुशल सतरकार म्हणून काणकोणचो. तो म्हणटा की आपलो बापूय नंदा सतरकार म्हणटा ताका एक रेप्टायल बाईट जाली आणि तो म्हणटा की ताका एंटी स्नेक वेनम काणकोण PHCन दिलेच ना म्हणून. हांवें मेल तुज्या ऑफिसान धाडिल्ली आहा फॉर एक्शन. Speaker sir, हो सिरियस इशू की if a anti snake venom is denied to a patient, then there is something that is, yeah, and I request the health minister take action in this type of things. जावपाक जाय की हे अशे मेल धाडून कितें सभाघराचे नदरेक हाडून कितें तरी जाता म्हणून. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 47 गोवा मेडिकल कॉलेज. सरकारान अनाउन्स केला नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स like a 120 bed chest and TB hospital, new blood bank, new GMC college block, resident doctors hostel, allied health services sciences college. Total expenditure ha 695 crores. विश्वजीत हे बरें आयक, पुणून तुका बजेटान फक्त 143 crore allocate जाल्या. हाजो अर्थ कितें? 20% of your required funding is allocated. तुझे जावचेच ना हे कांय. हे बजेट बोमाडो म्हणून ओगीच म्हणूंक ना, असोच तो बोमाडो. Speaker sir, vacancies in GMC. GMC itself is facing severe staff shortages. 173 staff nurses are vacant. 261 multitasking staff are vacant. 10 of the 11 biomedical engineer posts are vacant. Even academic shortages exist. 15 assistant professors in emergency medicine is vacant. 9 radio diagnosis posts are vacant. 1 of the 10 anesthesiology posts are vacant. Professor posts in cardiology, oncology, gastroenterology, pediatric surgery vacant. So Speaker sir, आमचे राज्याचे only tertiary hospital is facing massive vacancies. The government cannot claim that Goa's healthcare system is functioning effectively. Speaker sir, heart attack cases वाढल्या. हांवें एक जनता दरबार घेतिल्लो. तातूंत म्हाका तांणी सांगलें की तुमी आतां जेनेरिक मेडिसिनाचेर इतले डिपेंडंट जाल्या की ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज कंट्रोल करपाक तुम्ही लो कॉस्ट मेडिसिन्स वापरतात एंड दिस मे बी अ कॉज फॉर दिस हार्ट अटॅक्स इन्सिडेंट टू बी इन्क्रीजिंग म्हणून. सो म्हाका दिसता की यू हॅव टू यूज अ पॅनल ऑफ एक्सपर्ट्स टू चेक ऑन दिस इशू. स्पीकर सर, DDSSY आता ही दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना shows a worrying decline in coverage. 22-23 10,56,540 people were covered under the scheme. In 25-26, 6,60,312 people are covered under the scheme. Basically, ajo arth aso ki 4 lakh log have dropped out of the scheme in the last 3 years. Active cards have declined from 2,95,509 to 1,81,519. DDSY package rates have not been revised since 2016, although the government has announced an increase in coverage. Speaker sir, financial data also is showing that there is underutilization of funds. Total allocation was 350.85 crores over the last 5 years. Total expenditure has been 263.25 crores, which shows that there is unspent 87.6 crores. That means 25% of the allocated funds have remained unused, which shows that there is a room for expanding the coverage and including more procedures, which is what I am demanding, Speaker sir. Demand number 49, IPHB. Institute of Psychiatry and Human Behavior is also facing serious issues. Capital expenditure has been reduced from 13 crores to 11 crores this year. Institute has no director, no medical superintendent. All the 4 psychiatric posts are vacant. There are 35 staff nurses which are vacant, 25 psychiatric caretaker posts which are vacant.
सो स्पीकर सर हे सगळें जर पळयलें जाल्यार मेंटल हेल्थ केअर आनी पेशंट केअरानूय बी शॉर्टेजीस आहा. आनी एक स्पीकर सर नवें जाल्लें आहा, जो कुट्टीकाराचो इन्सिडंट जालो डॉक्टर कुट्टीकाराचो आनी मंत्र्याचो, हो इन्सिडंट जावन दोतोरांक आतां एक दोतोरांची छाती फुल्ल्या आनी ते बिंदास सांगतात, कितें सांगतात. स्पीकर सर, आय वॉन्ट टू ब्रिंग टू युअर नोटीस अ केस ऑन 28th ऑफ फेब्रुवारी म्हळ्यार लीप इयर लास्ट डे, 8 दीस पयलीं खबरी, एक तेरेजा डिसोजा म्हणून म्हजे मतदारसंघाची बायल, 80 year old but very strong, healthy woman, was admitted into the South Goa District Hospital. Speaker sir, तिका जेन्ना ICUन व्हरची पडली, तिजो तांणी कितें तरी ताका एक हें दिलें, वॅक्सीन कितें दिलें, इंट्रावेनस दिलें, ब्लड प्रेशर देंवपाक लागलो. पेशंट जेन्ना विचारूंक गेलो दोतोरांक आनी दोतोर कांय केअर करनात आनी म्हाका फोन केलो थंयच्यान. म्हाका फोन केलो जाल्यार तो दोतोर थंय तांकां सांगता की कार्डियक इक्विपमेंट्स आर नॉट देयर इन द हॉस्पिटल, दॅट इज टू बी प्रोवायडेड बाय युअर MLA म्हणून, टेल युअर MLA म्हणून. हें तिका सांगलें. ताजे मागीर तिका सांगलें ताका HODन तो की हार्ट इज वर्किंग ओनली 30% म्हणून. ओनली इंटर्न्स केम टू सी हर आनी थोड्याच तेंपान ताका सांगलें की GMCन मूव कर म्हणून. तिणें म्हणलें GMCन आमी करना जाल्यार आमी एम्ब्युलन्स पसून दिना, तुमी प्रायवेट एम्ब्युलन्स हाडा म्हणून. अर्दवरान ती मदर केअर हॉस्पिटलान वचून ती भायर पडली. स्पीकर सर, दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ नेग्लिजन्स. बट इंतेर जालो, हांव हांगा आशिल्लो, फ्युनरल जालो. आय वॉन्ट दीस टू बी इन्वेस्टिगेटेड. आनी थंय कितें आमी फोन ताणी म्हाका केलो म्हणून ती शापाता आतां. So I think the doctors are very careless and they are showing that, it was a matter of lung congestion. Something wrong was given to her and she has died. And where is the justice for these poor people? And this has happened because they are saying VIP culture. MLA phone करप ना, कोणाक फोन करप? एक गरीब लोकांनी जर आमकां फोन करप ना जाल्यार करपाचो कोणाक फोन? आनी आमी फोन काडटात आनी रिस्पॉन्ड करतात. पूण रिस्पॉन्ड करतना तुका मनीस फोन काडपी दोतोर ना थंय. ही परिस्थिती आहा स्पीकर सर. सो हाजे खातीर हांव मागतां की हे जावन यू विल हॅव टू फायंड अ बॅलन्स, बिकॉज यू आर द मिनिस्टर. I know you have been targeted in that Kuttikar case. But what is the thing? And there who? The government didn't defend you. Your party didn't defend you. Your president made a statement that we are with the doctors. And today patients are dying. This is a fact of life. I am bringing it to your notice. Speaker said dental college. Sarkaran marginally increased केल्ले हा budget from 79 crore to 79.9 crore. Speaker said new equipment आणि machinery announce केल्ली. पुढून ती रिपीट जायत आहा, कांयच जायना फुडें. स्पीकर सर, मेजर इश्यू असो आहा की गव्हर्नमेंट हॅज फेल्ड टू इम्प्लिमेंट द प्रॉमिस टू इन्क्रीज स्टुडंट स्टायपेंड. स्पीकर सर, MDS graduates who are serving bond duty receive 65,000 rupees per month, even though they perform duties similar to senior residents. Despite acknowledging this disparity, the government has not revised their designation or their salary. So कितें तरी हाजेर सिरियसली जावपाक जाय स्पीकर सर. FDA, स्पीकर सर, गेले वर्सा सरकारान अनाउन्स केलें की डिस्ट्रिक्ट लेवल लॅबोरेटरीज म्हणटे आमी इस्टॅब्लिश करतले टू टेस्ट फूड सॅम्पल्स रेग्युलरली. हो अनाउन्समेंट रिपीट जायत आहा बजेटान, पूण स्टील इट इज एट अ ड्रॉईंग फेज. दिस इज वॉट हॅज बीन गिवन टू मी इन अ क्वेश्चन ऑन 15th of January 2026. स्पीकर सर, सरकारान अशेंच ट्रेडिशनल फार्मसी प्रॅक्टिशनरांक सांगिल्लें की एक सिस्टम इंट्रोड्यूस जातलो टू प्रोटेक्ट देअर इंटरेस्ट, but no such system has been implemented so far. Speaker sir, आता झाले हेल्थ आणि हे सगळे डिमांड. आता येता हांव टाउन प्लॅनिंगाचेर. स्पीकर सर, टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक बेल मारली, 15 मिनटां जाली. आमकां सगळ्यांक सांगलात ताणी 30 मिनटां म्हणून. क्लियर कट. तूं स्पिकराकूच विचार. स्पीकर सर, 1 मिनिट. टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचे डिमांड्साक म्हणल्यार डिमांड नंबर 54. स्पीकर सर, खूब आयकूंक येता ते कितें की 39 एचेर इतले कन्वर्ट जाले. आमकां एक उत्तर दिलां की 12,78,384 टोटली कन्वर्ट जाल्या म्हणून. स्पीकर सर, जी तारोलकार आतां म्हणटालो की आमकां ही 39A बी नाका म्हणून. हे सगळें तें बील जेन्ना पास जाताले आनी आमी जेन्ना उलयताले तेन्ना बेगिन्या करपाक सगळे लागिल्ले. हाजो इम्पॅक्ट कितें जातलो हो आमकां पयलींच खबर आसलो स्पीकर सर. आनीक आमचो बाब कालुसा नदर म्हणलें की 2021 रिजनल प्लॅन तुम्ही नाच करतात.
2001 वता हांव मंत्री आशिल्लो स्पीकर सर 2001 रॅशनलायझेशन पॉलिसीचेर खूब जाणांचेर अन्याय जाला 4 कोटी स्क्वेअर मीटर जमीन गोंयकारांची कन्वर्ट जाली फ्रॉम सेटलमेंट टू ऑर्चर्ड म्हळ्यार ती रिवर्स जाली तांकां न्याय कसो मेळपाचो ही केस घेऊनच ती केस टू केस चेंजीस आयिल्ल्यो आता म्हाका कॉमीक लागता बाबू कवळेकार स्टेटमेंट काडटा की आपल्या वेळार कांयच कन्वर्ट जालें ना म्हणून अरे काय बरें हे कित्याक कन्वर्ट जालें ना कित्याक थंय एक अंडरटेकींग दिलें कोर्टान आपूण फायनल कन्वर्जन करचो ना म्हणून ह्या अंडरटेकिंगा खातीर तें जालें ना प्रोविजनल भरपूर करून उडयली हांवें 32 केल्ली तुमचे म्हाका जो काडून मंत्री हाडलो बाबू कवळेकार 7,800 पावयली रिकॉर्ड सारको नंबर वाव सांगचो पडटा कित्याक हे प्रेसार येता आनी मागीर कोण म्हणटा आमी कांय उलयनात म्हणून काल एक तशेंच एक न्यूज हे येता विजय बेनिफिशरी म्हणून आनी सगळे 7,800 किशीन म्हज्या गळ्याक घाल्या सो ह्यो बेस्ट कोणाच्या गळ्याक कोणूय बील मारता आनी सोडून काडून सोडटा स्पीकर सर सो हाजे खातीर हें एक्सप्लेन करचें पडटा आतां एक्सप्लेन करतना अशें जालां की तिसवाडी पेडणे आनी बार्देस अलोन हॅव हॅड 60% ऑफ ऑल कन्वर्जन स्पीकर सर हें जेन्ना कन्वर्जन जाता तेन्ना हांव सदांच डिमांड करीत आहा रिजनल प्लॅन नवो कर हो म्हजो कन्सिस्टंट डिमांड आहा तूं म्हणटलो तुवें तेन्ना कित्याक केलें ना हांवें तेन्ना केलें ना कित्याक 4 वर्सां हॉरायझन पिरियड आशिल्लो हांव 17 मंत्री जाल्लो 21 मेरेन तो हॉरायझन पिरियड रिजनल प्लॅनाचो आशिल्लो हांव म्हणटा तुमी ते करात आतां देर इज ऑल्सो प्रेसिडेंट की रिजनल प्लॅन तुमी करचेच ना आनी करचे ना जाल्यार वॉट इज द बेसीस ऑफ प्लॅनिंग स्पीकर सर गव्हर्मेंटान ओर डिपार्टमेंटान कसलोय असेसमेंट केला ऑफ द इम्पॅक्ट ऑफ सच झोन चेंजीस ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर कॅपॅसिटी रोड नेटवर्क ड्रेनेज ग्राउंड वॉटर रिचार्ज आनी एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी हो हांवें क्वेश्चन घाल्लो मंत्र्यान म्हाका ना म्हणून दिला हाजेर अशें दिसता स्पीकर सर की इंटिग्रेटेड अर्बन प्लॅनिंग ओ प्लॅन्ड डेव्हलपमेंट म्हणटा तो गोंयान आनी जावचो ना सो जेन्ना विमान गोंयान देंवता तेन्ना ते अनाउन्स करता की गोवा के शहर में आपका आगमन हुआ है तो आतां हें गोंय म्हणटा तें सगळेंच शहर जातलें अशें जावपाची शक्यता आसा जी जिताक दिसता तातूंत फट कांय ना स्पीकर सर आतां आमच्या बाब आंतोन वाजान म्हणलें की जुवारीचो एक रिजर्वर आहा आनी जुवारीचो रिजर्वरान ते 7,99,516 जी प्रोविजनल दिल्या तातूंत तो रिजर्वरूय येता स्पीकर सर आत्तां आमी एक प्रेजेंटेशन पळयलें बाब सुभाष शिरोडकरान दिलें ऑन द नीड फॉर वॉटर फॉर दीस एरियाज विच आर गोइंग टू बी डेव्हलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डेव्हलपमेंट बींग अशर्ड इन डेव्हलपमेंट वील हॅपन एंड हॅज टू हॅपन बिकॉज इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस तें जातलेंच पूण ताका इन्फ्रास्ट्रक्चरूय डेव्हलप करपाक जाय उदक जाय आतां हांगा उदक जें करून तुज्यान आडावन सांठोवन दवरूंक मेळटा तोच जागो जर कन्वर्ट केलो जाल्यार कशें जातलें हांवें आयकल्लें निलेश काब्राल मंत्री आसतना ताणें तें वेटलँड करून दाखयल्लें केल्लें म्हणून तें खरें काय फट तें म्हाका खबर ना तो सांगतलो तो बसला थंय उबो ताणें सांगचें तें पूण स्पीकर सर थंय नारायण नायक पिटर डिसोजा हे बावडे झगडत आसतात आनी ते कितें म्हणटात की ऑल्दो 58,063 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ जुवारी लँड इज एक्चुअली कन्वर्टेड एज ऑफ नाव 7,99,000 means almost 8 lakh is in the pipeline. Speaker sir, ही pipeline जी आहा तो ताजे खातीर तो भंय येता ही पायपलायन बरी व्हडली आहा आनी पायपलायनाचो इम्पॅक्ट इतलो जातलो की लिडर ऑफ ऑपोजिशन सदां कॅरिंग कॅपॅसिटीचो आवाज करता तो सुरेश प्रभूय कॅरिंग कॅपॅसिटीचो करतालो आनी ताजे फुडें आमकां मुखेलमंत्र्यान काल सांगलां की टॅरिक आपल्यान घाला म्हणून TERI ऑक्टोबराच्यान कॅरिंग कॅपॅसिटी गोंयची कॅल्क्युलेट करपाक सो इन अदर वर्ड्स स्पीकर सर the department has to take into consideration the impact of these changes on environment, biodiversity, wildlife, basic infrastructure such as availability of water, power, road infrastructure, demography. पण हे जाता काय ना हे दिसना ताजे खातीर टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचें नांव आतां बदलचें पडटलें आनी तें जातलें गोवा झोन चेंज अँड टेक्निकल क्लियरन्स डिपार्टमेंट तितलेंच उरलां तें प्लॅनिंग खंय उरलां प्लॅनिंग उरूंक ना स्पीकर सर सो ताजे खातीर हांव मागतां की रिजनल प्लॅन जावंकूच जाय यू कॅन्ट डू इट इन बिट्स अँड पीसीस हे इलेक्शन इयरान तुमकां कितली कापाजत आसतली तें करपाक तें म्हाका खबर ना आनी तुमचे भितर तें एकवट ना तुमचे भितर राजकारण भरमसाट चालू आहा आनी ताजे खातीर तुमी आनी कांय करूंक पावचे ना तुमी आतां आहा तें तशें दवरा आनी तें सोडा मागीर ताजे फुडें आमी करता कितें सारकें करूंक जाय तें स्पीकर सर म्हाका एक ईमेल आयल्या धनराज नायक म्हणटा शिरोडेचो
तो म्हणटा की लँड यूज प्लॅन शिरोड्या खातीर आपल्यान बरयलें, आपल्यान पिटिशन केलें चीफ सेक्रेटरीक, पूण तो कसोच कोण कांय सांगना म्हणून. सो स्पीकर सर, आतां हांव येता एक SGPDAचेर. SGPDA म्हणटा ती आमकां लागता, आमकां 39A लागना, कित्याक आमी सिटीन पडटा. आतां हे SGPDAन हांवें एक क्वेश्चन घाल्लो की तुमी एक मार्केट कॉम्प्लेक्स केल्लें, ताजी कोल्ड स्टोरेज फॅसिलिटीची 20 मिनटां जाली. स्पीकर सर, 20 फेब्रुवारी मिनटांनी 2 मिनटां cover कर. 2020 6 वर्सां जालीं आतां ही कोल्ड स्टोरेज कंप्लीट जावन, पुणून सरकार ते कशेंच सुरवात करना. उदाहरण स्पीकर सर, कोल्ड स्टोरेज म्हणटी इज एसेंशियल टू प्रिव्हेंट फिश स्पॉयलेज, प्रोटेक्ट फिशरमेन्स इनकम, पूण हें तुमी करनात. सरकार एडमिट करता की रिटेल SPDA फिश मार्केटाक रिनोव्हेशन जाय. हें रिटेल SPDA फिश मार्केट म्हणटा हांवें केल्लें. BMC म्हळ्यार बृहन मुंबय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनान तो एक मॉडेल मार्केट म्हणून एडॉप्ट केल्लो. पुणून आतां जर रिपेर करपाचो प्रपोजलाचो प्रश्न घालो जाल्यार सरकार सांगता इट इज एट द इनिशियल स्टेज, नो टायमलायन, नो कॉस्ट एस्टिमेट एंड नो क्लियर प्लॅन. स्पीकर सर, हाजें अशें दिसता की तुमी हें कांयच फुडें करूंक सोदनात. आतां थंय आमी एक टेस्टिंग लॅबोरेटरी घाल्ली. फॉर्मालीन म्हणटा तो अजून मेरेन इशू उरता. केन्ना केन्ना म्हजेर कोण फार मारूंक सोदता तेन्ना फॉर्मेलीन हाडटा, केन्ना केन्ना मार्केट कितें जाता म्हणल्यार फॉर्मेलीन हाडटा. पूण फॉर्मेलिनाचें टेस्टिंग लॅब कशेंच जायना. हाजे पयलीं ह्याच मंत्र्यान सांगिल्लें की सुरेश प्रभू आपल्याक मेळ्ळो, QCIचें लॅब येतलें, अजून कांयच जायना. जमीन आमी दिल्ली थंय स्क्रॅप भरला. स्पीकर सर, हो जालो टावन प्लॅनिंग. आतां येता हांव अर्बन डेव्हलपमेंटाचेर. स्पीकर सर, अर्बन डेव्हलपमेंटाक काल सांगला ते भशेन 93 crores जे तुका पयशे येवपाचे आसले 16th फायनान्स कमिशनान, ते तुज्या हाजेरूच दाखोवंक ना, कित्याचेर बजेटाचेरूच दाखोवंक ना. म्हणल्यार तुका 93 crores कॅट जाल्लें आहा आनी ताजे खातीर तूं जाला बँकरप्ट. हो आतां जो जीत सांगता की 2-2 म्हयने सॅलरी पडना म्हणून, म्युनिसिपल कावन्सील केला आनी सॅलरी पडना. हे अकलेक जी स्थिती पावल्या तुमची, ही हाजे खातीर पावल्या, कित्याक तुजे पयशे खंयचे येवपाक जाय ते तूं फॉलोअपूच करना आसतलो. स्पीकर सर, मास्टर प्लॅन केल्लो फोंड्या आनी वाळपय खातीर 2041. अप्रुवल तांचे कावन्सिलांनी तांकां दिल्लें आहा, जी सोडानूय अप्रुवल दिल्लें आहा. बट हें करतना ताजे फुडें कितें जालें तें कांय कळना. आमचो एक मास्टर प्लॅन आसलो, हो जो मंत्री तुमी घेतला ताणें सांगलें ते मास्टर प्लॅन कोणाक सांगपाची गरज ना म्हणून, तो आपुणूच करता म्हणटा भितर. तो तस्सो दवरला आनी ताजे फुडें तें कांयच वचूंक ना. पूण सिटिजनांक कन्सल्ट करपाची गरज ना म्हणटा तो, डडडीत सांगता. वालोर ताका. स्पीकर सर, सो ताजे खातीर मडगांवाक जाय तो एक ट्रान्सपेरंट मास्टर प्लॅन, एक कॉम्प्रिहेन्सीव मोबिलिटी प्लॅन टू एड्रेस द रायझिंग कंजेशन एंड पोल्युशन. स्पीकर सर, प्लॅनिंग कॅनॉट बी अबंडन्ड बिकॉज ऑफ क्रिटिसिजम. इट मस्ट बी इम्प्रूव्ड थ्रू पब्लीक पार्टिसिपेशन. स्पीकर सर, मडगांव म्हणटा कितें जालां आतां, मडगांव हेज बिकम द सिटी ऑफ गार्डन्स. खंय कितें मातशें क्लीन जालें, हांगा थोडे गाडे घालया म्हणटात. अरे हांची वृत्तीच गाड्या फुडें पावना. ओ काबराल बावडो आपली दुकानां ओल्ड जाल्या म्हणून आपल्याक FAR दी म्हणटा. दुकानाचेर बरें करपाक हे गाडे घालूंक सोदतात. गाड्यांच्या फुडें हांची तकलीच वचना. स्पीकर सर, आतां ब्युटिफिकेशन ऑफ म्युनिसिपल गार्डन अशें तशें आयलां. एक दीस विश्वजीत थंय येतलो, फावंडेशन स्टोन घालतलो, सांगतलो की तो आमदार म्हणजे बापाय भशेन म्हणून, आनी तें तितल्या लोकांनी दुसरे दिसा आयकुपाचें. ताजे फुडें तें कांय जावपाक पावचें ना. स्पीकर सर, काल मुखेलमंत्र्यान स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्यो व्हडल्यो खबऱ्यो सांगल्यो आमकां. हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्यो खबऱ्यो सांगतनाच 20 फेब्रुवारीक मडगांवान 11 LDC पोस्ट कावन्सिलरांनी आपले चलयांक, आपले भुरग्यांक, आपले सोयऱ्यांक वांटून दिले. डायरेक्ट वांटून दिले. 20 तारखेक म्हयनो पसून जावंक ना. स्पीकर सर, ह्याच मंत्र्याच्या डिपार्टमेंटान ऑगस्ट 2023 तो पिळणकार आसतना ताणें लेटर बरयल्लें. मिनिस्टरान DMAक बरयल्लें, DMAन चीफ ऑफिसराक बरयल्लें की तुमी हें कांय करपाची गरज ना, हें आमचो डिपार्टमेंट करतलो, ना जाल्यार स्टाफ सिलेक्शन कमिशनांतल्यान करतलें म्हणून. हें लेटर आहा. हें लेटर आसतना आनी वाटे घाले. आनी आतां इलेक्शन येता, इलेक्शनाक म्हळ्यार आपले चलयेक कावन्सिलर करपाक जाय पूण कावन्सिलरांक वाटे, कावन्सिलरांनूच वाटे ऑनरेबल MLA 25 मिनटां जाली. ते जाले रे. 2 मिनटां, 2 मिनटां काबार कर. आयक, 2 मिनटां. तुका जॉब मेळूंक ना तातूंत. ते तांणीच वाटे घाले, तातूंत तुका वांटो पडूंक ना. स्पीकर सर, आतां रिजर्वेशन आनी डिलिमिटेशनाचो इशू आहा. रिजर्वेशनाचो आनी डिलिमिटेशनाचो इशू इतलो बोवाळ मारून हांव कोर्टान वता म्हणल्यार हांवें नोटीस दिल्या, अजून मेरेन ते कांय सांगना. कित्याक सांगना? ते तुमचो तो प्रदेशाध्यक्ष जाला तो खंय डिसायड करता. म्हाका हेल्टन सांगता ते खंय
अशें जावंक जाय ओबीसी तो ना खंयचेच रिजर्वेशनूय आमकां कळूंक ना डिलिमिटेशनूय करता आमच्या हातून 2 वॉर्ड वाडपाचे आहा ते कोणाक सांगना ते लिपून दवरला तांणी सो अशें जेन्ना लिपून दवरता तेन्ना तुमकां दाखोवचें पडटलें कितें तें स्पीकर सर अशेंच हो सरकार इतलो भिकेक पावला आतां हांवें चकाचक फातोर्डा 3.0 म्हणून सुरवात केला 40 लेबर 2 शॉवलां आमी आमचे पयशांनी गोवा फॉरवर्डाचे ब्लू कलर टी शर्टां घालून क्लीन करपाक लागला कित्याक आतां स्टार्ट केला चालू आहा कित्याक जाण न्हू कित्याक हांचो चीफ ऑफिसराक फातोर्डा म्हणटा तो पार्ट हो मधू नार्वेकार म्हण नांव घेता हांव ताका खबर ना कितें मडगांवान येता म्हणून तो सारकें ते आगले बाबाचें आयकून बाबा चलयता हो बाबा आनी हो बाबा दुसरे सगळ्यांचे दिवाळे काडटा ते आतां कितें जाला स्पीकर सर थंय एक साईश सातर्डेकार म्हणून आहा एक जी सुडाचो पर्सन हू वॉज पुट इन देर टू स्प्रेड द स्किम्स तो आतां म्युन्सिपालिटी चलयता आनी म्युन्सिपालिटीन एक रिझोल्युशन घेतला पयर द कमिटी युनॅनिमसली रिझॉल्व टू पे 20,000 रुपीज पर मंथ to the community organizer with effect from 1st January 2026 apart from the remuneration paid to the community organizer by the G Suda म्हळ्यार जी सुडाची सॅलरी घेऊन एक सेपरेट सॅलरी घेवंक मेळटा आनी एक काम म्हणून हे कितें रे बाबा हे बुर्रा फेस्त मरे अशें सांग तांकां बेडयो पडटल्यो म्हणून एकदां हांव कोर्टान गेल्लो सुप्रीम कोर्टान गेल्लो आनी असले डीएमएक पडिल्ली पुर्राद from not only the high court even from the supreme court आता ते करचे पडटलें हें तूं चीफ ऑफिसराक सांग तुका आहा बेडयो म्हणून आज नाल्यार फाल्यां केन्ना तरी आसतल्योच म्हणून एक वेलनेस सेंटर जाल्या स्पीकर सर आतां वेन्सी फिएकेशन मंत्र्याचो वयर सारकें अभिनंदन केलें तूं वेलनेस आपल्यान स्टार्ट केलें हें केलें आमची वेलनेस सेंटरां 2 जाल्या रेडी मंत्र्याक डेट मेळना कित्याक मंत्र्याक प्रदेशाध्यक्ष परमिशन दिना ही परिस्थिती जाली आहा आतां ताका घे आनी कर तें पूण कर तें कोतान ते बारीक लोकांक फायदो जावं थंय जो कोण येतलो चॅक करपाक तो बीजेपीचो कलर घेवन तकलेर स्टॅम्प मारून येवचो ना ओ गोवा फॉरवर्ड म्हणून येवचो ना ते सर्वसामान्य मनीस येतले आनी ते मनीस घेवन तांकां सर्वीस दिवप बी तुजें कर्तव्य जाता हें तुका खबर आहा पूण तूं कित्याक इतलो स्लो जाता तें म्हाका कळना आतां स्पीकर सर हांव फॉरेस्टाचेर येता फॉरेस्टाचेर अशें आहा की एकूच सेक्शन आहा स्पीकर सर युनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीन गोवा गव्हर्मेंटाक प्रायवेट फॉरेस्ट लँड कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन करपाक अलाव केला हाजो अर्थ कितें की हे प्रायवेट फॉरेस्ट इज ट्रान्सफर्ड एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अशें जर केलें जाल्यार प्रायवेट फॉरेस्ट ओनरांक बेटर प्रायस मेळटलो आनी सायंटिफीक फॉरेस्ट मॅनेजमेंट जातलें म्हणून हे प्रायवेट फॉरेस्ट कॅन बी यूज फॉर कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन हे युनियन गव्हर्मेंटान अलाव केलां हाका लिगल एंड गव्हर्नन्स इश्यूज आहा स्पीकर सर सुप्रीम कोर्टान एक इंटरीम ऑर्डर दिल्या प्रिव्हेंटिंग द कन्वर्जन ऑफ 8.64 स्क्वेअर किलोमीटर्स ऑफ प्रायव्हेट फॉरेस्ट 855 सर्वे नंबर्स आयडेंटिफाईड बाय द थॉमस एंड आराउजो कमिटी स्पीकर सर गव्हर्नमेंट इज discussing monetizing these recognized forests instead of protecting them. This is my charge and this is what it is. Policy risk. Speaker sir, this policy could ease environmental clearance for large infrastructure projects by ensuring readily available compensatory land. For a small ecologically fragile state like Goa, this is like treating forest as an interchangeable unit, accelerating long-term ecological damage. Speaker sir, आता प्रश्न असे उरता की कितले हेक्टर private forest land could potentially be used for this policy? Who are the owners of this private forest? And what safeguards exist to prevent land speculation or misuse of policy? Which projects requiring forest divergence are expected to benefit from this compensatory afforestation arrangement? What mechanisms are there in place to ensure that natural forests are not reduced to mere compensation banks for development projects? Speaker sir, एकूच मिनिट आता गोंयचे फॉरेस्ट म्हणजे एक नॅचरल हेरिटेज इकॉलॉजिकल सिक्युरिटी and they cannot be treated as tradable development assets. Speaker sir, cashew development एक मजान सांगूं येता की cashew fest बरें जाता चकचकीत जाता हांवें बी काल तुमकां निरो धाडिल्लो पळय तो निरो आमचो थंय फातोर्डा जाता which is like clarified आतां कॉकटेल जातात क्लॅरिफायड म्हणटा तसो निरो करूंक शकतात पूण एक म्हाका वायट दिसता की हे फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो बजेट 4.5 कोटी आहा कितें करतले ते 4.5 कोटी त्या बाबडे
एक पुस्तक काडटा हाजे ते कुलकर्णीचे पुस्तक बेस्ट म्हाका म्हजी बायल सांगता टॉप काडला म्हणून खरे आमच्यो रान भाजयो हे ते मेड इट इंटू कॉफी टेबल बुक व्हेरी नाईस yes. पूण हे 4.5 कोटी घेवन ते थंय कित्याक बसता ते म्हाका कळना असो. ह्या सायडीन जर बरें, आशिल्लें आनी संकल्प. बरें पावता. संकल्प बामणकर राव एक मिनिट राव रे झालं राव रे राव रे राव रे राव रे एकच मिनिट राव रे राव राव मॅडम मॅडम अरे शी मॅडम टेलिंग नो मॅडम मॅडम नाव I will just take up madam on one नो issue. नो टाइम No, 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 इज one minute. झालं अरे, तो एक one- मिनिट सारखी एक मिनिट Clarify, sir, clarifying that 25 crores has been allotted to GFDC budget. 4.5 koti is for the festival. Okay, very good. तू happy आहा मग? तू happy आहा? Better than last few years. Okay. So Improvement zala You are matso. happier. I'm happier. Let's see whether your Happiness let's see index whether has your- increased. Let's see whether your husband is happier. Goa is forest rich. तू म्हणता 61% forest cover आहा. State is geographically small, speaker sir. Therefore, the actual forest area available per person is very limited. ते हांव तुका सांगूंक सोदता. अरुणाचल प्रदेशात forest percentage 79% हा. पण per capita forest area is more than 3 hectares. Goa it is 61%, but per capita forest area is 0.015%. 0.15 म्हणजे कितें? 15 out of 10,000. Speaker sir, हाजे खातीर 70% of Goa's dense forests lie in the same belt that forms the catchment of Mandavi. झाले and बाबा, Suwar झाले, river झाले. systems. एकच मिनिट रे. अरे तू एक On मिनिट this कितले issue, मिनिटं आली मरे झाले The मरे forest of the Western Ghats are not biodiversity reserves. They are catchment systems that sustain Goa's rivers, estuaries, everything. So, Speaker sir, एक जे calculation आहा, ते calculation जर आमी गेले, जाल्यार आमच्यान काडूं येता की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया म्हणटा ते फॉरेस्ट कवर म्हळ्यार कितें Yes. म्हणटा की exceed 1 करतलो, hectare करतलो, दी ताका. and tree canopy Yes. density should be more than 10%. Right? You want to kill the forest? No, I want I to think finish she- your she speech has been- because you have she taken has been 32 putting minutes up that exactly. We have got enough for So you finish. Huh, Sankalp? I find that you are one of the environmentally most Protective environment, Why are you garbage plant. against the तुझी forest? garbage माझ्या मतदारसंघात येता मरे. I am protecting your environment. Sankalp Pavankar, please go ahead. Speaker sir, Thank you, Vijay Bab. Speaker sir, I rise to support